ওই মাছর সঙ্গে আজ এন্তা হয়ে যাবা বলে কুল্লু পড়ার কুকুর কোকা বি কে নি ভাবি না কাহলা বলে দেখুছ কি সূর্যমামু যেন হিসাবে খরা কলে না যে পানি সব শুকি যাচ্ছে কি হেতির লাগে বলে মাছ মানে সব ধরে কোনো তারপরে পলে গনু আমি টিকে হসপিটাল কিছু তো হেন্তা নেই বড় মাকে টিকে খাসি ফাঁসি হଉଥିଲା আর মোর আরিয়ার নাক টিকে রা বাহাରୁଥିଲା আর মোটা भी सेल्फी नेला माड़ो हे माड़ो गेल भी टाड़ी हे गला डॉक्टर महापुर दर्शन भी टिके करि देनी बोलो तो तापर बोले गनु आमे टिके किना किनी करबार लागि मोर आयरन लागि ड्रेस नेबार थिला बोले फटाफट बाछनर मोर बड़मा आसी करी नु पनीपरिबा नी नेबे एटा तो केबे संभव ही नै से पनीपरिबा धरि करी घर लागि भी किछि सामान पत्र धरि करी पले गनु पेट पूजा करबार लागि बाकी मासी एथि वार छुआ के ने खोय के आगो खाइबो बोला तो जम भी नै सोय एते लागि बाबू के टिके खा कोई कनी तापर पले गनु आउ किछि एक्स्ट्रा सामान किनबार लागि আর ওই জুস নেই পিলে মোর কলজা ফপসা মন তো কষা যে 9 টাকা 20 টাকা বনি আর গোটে গ্লাস পিনি আর মতে 10 বর্ষ হউতলা সেতে বেলে মই কেসিও ফার্স্ট বজেইতিনি আর মোর গুরু কে নেছে মোর বাপা একা বাকি এই জিনিস কে দেখি সেতে বেলর কথা পুরা মতে বহুত ইয়াদ আসি গলা।